মহাল মান্ডা হাই হ্যান্ডসম আরে সেটা খোলো না টিকে ତମ ସାର୍ଟ ମ ଖୋଲୁଛି ଖୋଲୁଛି ଆଉ ସେଇଟା କାହିଁ ବାକି ରଖିଲ କଣ ବୁଝିପାରୁନ ମ ତମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି ରେ ମତେ ଟିକେ ବିଷ ଦେଇଦେ ମୁଁ ଖାଇକି ମରୁଥିବି ଆଉ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ସେ କହୁଛି ମୋ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିବ। ଆରେ କିଏ ଭାଇରାଲ କରିଦବ? ଆବେ ସେଇ ଝିଅଟା ଯୋଉ ଭିଡିଓ କଲ କରିଥିଲା ମତେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିକି କହିଲା ଯେ ଖୁଲ ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ଖୋଲି ପକେଇଲି କଲା ଆଉ ଆବେ ଶଳା ତତେ କହିଥିଲି ସିଏ ଖୋଲିବ ତୁ ତାର ସବୁ ଦେଖିବୁ କିନ୍ତୁ ତୁ ଶଳା ମଣିଷ ହବୁନି। ଜାଣିଲୁ ସାଙ୍ଗ ସେ ଝିଅ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲା ଭିଡିଓକୁ ରେକର୍ଡ କରିକି ରଖିଛି କହୁଛି ଯୁଗୁଣି କିଏ 10,000 ଟଙ୍କା ପଠା ନହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଭାଇରାଲ କରିଦେବା। ଆବେ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ଏତେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ ତାହେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦଉନୁ। କେମିତି ଦେଇଦେବି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ଥାନାକୁ ଯିବି। ଆବେ ଶଳା ଥାନା ଗଲେ ମିଡିଆ ବାଲା ଜାଣିଯିବେ ତାପରେ ହେଡଲାଇନ ଗାଣ୍ଡୁକ ହାତରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମନରେ କାମସୂତ୍ର। ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ମୋ କଥା ମାନ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ ତାପରେ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ହଁ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ପଠେଇ ଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗ ଜମା ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗେନି ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ତୃତୀୟ ବାରକୁ ଖବରଦାର। এইটা হচ্ছে 3 নম্বর প্ল্যান যেমিতি হেলে সকসেস হব। ଏ ନା ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। আবে সাঙ্গ কহিলু গছ কোন পাই লগাନ୍ତି ফল খাইয়া পাই সেই ফল যদি আমি মার্কেটରୁ কিনিকি খাଇବା কেমিতি হব? কেমিতি গুদুলু গাদুলু ফল মার্কেটରେ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କାରେ। ସାଙ୍ଗ ହୋଟେଲ ନମ୍ବରଟା ଦେଇ ଦଉଛି ହୋଟେଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କଲ୍ କର। A few moments later. Hi छोटू माई सेल्फ गुडू गड़बड़। अच्छा बाबा आसबार तुम्हार किसी असुविधा है नहीं तो? ନା 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 ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଇନି। हो ठीक अछि एबे झियो तो देखा। ଦେଖିଲି ना 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 ये की कथा फास्ट हाथ को हाथ जोड़ तारे कांध कांध फेड़ तापरे सिंगा बुद्ध छेली कर मैचिंग हबो। आय केमिति लागिला? ଭଲ। आय पूरा खेलाड़ी अच्छो अनानी खाली मिशन टा सक्सेसफुल हो जाऊ तापरे साहू भाउज आउ निशा मराणा 500 टଙ୍କା राशि बा पेटेइबे। चलो 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 ଭାଇ ତମ ପଇସାଟା ନଉ ନା? ओहो मु कोन कोडे पळौची तमे काम सारी के आस तापरे पैसा दबो। ଭଲ ଲୋକ ତାହେଲେ ଆଉ ଆସ ଯିବା। ए बाबा रही जा होटल को जेहेतु जाउचु रूम चार्ज टा 1000 टଙ୍କା काट। ହଉ ନିଅ ଆସ ଯିବା। अरे बाबा रही जा जेहेतु आमे गोटे बढ़िला झियो को फेडिबा पई छाडुचु ता सिक्युरिटी बाबद 2000 टଙ୍କା दबु ना आउ। ହଉ ନିଅ ଏବେ ଆସ ଯିବା। अरे बाबा रही जा ता पॉकेट रे दीटा छुरी दीटा बंदूक अछि तो हमको मारी दबनी बोली मानने कोन तेणु तुम सिक्युरिटी पई 2000 टଙ୍କା काट। ଏବେ ଆସ ଯିବା। अरे बाबा रही जा तुम दी जण का सिक्युरिटी अछि आ मु कोन साला नाथिया मु जो तुम दुआर आगे डेरा पकई बसिबी से सिक्युरिटी बाबद को 2000 टଙ୍କା काट। ହଉ ହଉ ନିଅ। आ टुकार पूरा खातेरी अछि आ हो ठीक अछि किछ असुविधा नाही तमर बधे एटा फर्स्ट टाइम ହଁ ପ୍ରଥମ ଥର। तमर जदि एटा फर्स्ट टाइम ताहले जटिल अछि एटा रख खेल करबा पूर्व मंत्र पढ़ी यंत्र चलाइब। ताहले तुम गोटे काम कर प्रथम सूर्य नमस्कार टे कर पूर्व दिग बुलो 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 सूर्य नमस्कार कर। ए नांडी झियो मते नंदा करिला लो बऊ से जोगणी खाई की बाघ
କାବୁ ଦେ ଏଇ ଯୋଉ 3 ଥର ଯାକ ଯୋଉ ପଟି ମରିଲୁ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଦାୟୀ। ଇତି ତୋର ସାଙ୍ଗ ବିଲୁଆ। अच्छा सॉरी सॉरी मोर आसबे टिके लेट ही गला कि अरे नाई नाई लेट तो मोर हो गला तुम हृदय भीतर गोटे कणा करी पशिबा पाई जा अति गोटे छपर विश्वास करबनी धन काली राति रे तुम जो शॉर्ट ड्रेस रे गोटे फोटो देइथिलो ताकू देखि मु जब राति सारा सोई पारिनी सतरे कोन तमे मते एते भल पाउछियो दूर काली राति रे बा मते मर्सा कामुडुथिले छाड़ो से कथा चलो रेस्टोरेंट जीवा आ कोन दिना खाइ दबा ओहो खाइबा परे तमे आगे गले टिके गोटे रॉकेट खोइनी आनिबो मो टिके पाटरे जाकी दिए अरे मु शहरी छियो भारी स्वाभिमानी राति रे मद दिन रे खाइनी ओहो धन चलो आगे हमें रेस्टोरेंट पळेबा तापर आसी कि बाहर को जीवा आउ तमे भाबुछ कि मो पाखरे पैसा नाही मो 10,000 टंका नै के आसुची केवल तमरी पाए सोचरे टंका सत्तरी धना तमे मते इते भल पाओ छाड़ो 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 बच्चा छाड़ो 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 बच्चा कोन है हेलो भौणी ये किए भाई ये किए मु जानिनी मते एकला देखि कि पाखु को डाकिला तापरे मो हाथ को भिड़ी कि मंदिर पछपट को टाणुथिला साला मुआ को गुटा मारे तो मोटा छत्तू कर देबी। हे भगवान दुनिया रे ते ठक बढ़ी गले बे ठक कोन कहउछि बे मार के तो धजिया उड़े देबे भाई धइलु को अरे मो फोन मैडम मो पैसा भाई ए नांडी झियो मते नंदा करिला लोबो। नमस्कार दर्शक बंधु भिडियोटी करिवार मुख्य कारण हेउछि आजिकली सोशल मीडिया रे जेउ सब नेकेड वीडियो गुडी को वायरल चलीछि विशेष करी फेसबुक एवं इंस्टाग्राम रे विशेष करी झेबले माने टिके सतर्क रहंतु आ सचेतन होंतु जदी वीडियो रे भल लागे जी त लाइक करंतु कमेंट करंतु सब्सक्राइब करंतु आ टिके शेयर बहु मात्रा रे करंतु।